विद्यार्थी मित्रों जो विडियो झांखो देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आप जोवानुं छे धोरण 6 में सत्र 1 ની हिंदी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 નો 8મો અને છેલ્લો પાઠ છે કે આજે આપણે જોવાનો છે। વિડીયો ગમે તો લાइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो અને તમારા બીજા મિત્રો હોય તો એને જરૂરથી જરૂર WhatsApp માં આપણા વિડીયોની લિંક શેર કરજો। વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે, અહીંયાથી પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। પાઠનું નામ છે રાજા કા હિસ્સા, કહાની એટલે કે વાર્તા છે આજે આપણે જોવાની છે। ચાલો સૌથી પહેલા આવે છે વિકલ્પો। ચાલો પહેલું છે રાજા ભોજ बड़े खाली जगह थे, तो जवाब आवशे ए प्रजा वत्सल એટલે કે प्रजा प्रेमी। પછી બીજું છે राजा अपनी रानी के साथ खाली जगह पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो जवाब आवशे बी रथ। પછી ત્રીજું છે राजा किसान को क्या देना चाहते थे, तो जवाब आवशे सी बैल। પછી चौथું છે राजा ने खेत के जिस भाग को जोता था उसमें क्या उगा था, तो जवाब आवशे बी मोती। પછી બીજું છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। પછી બીજું राजा भोज लोगों की कठिनाइयों को दूर किया करते थे। પછી ત્રીજું છે भ्रमण करते हुए राजा भोज राजधानी से बहुत दूर निकल गए। પછી ચોથું છે किसान ने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए। પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो पहलू है खेत की बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म में गेहूँ उगे थे, तो जवाब आवशे साचुं। પછી બીજું છે किसान के मोती गरीबों की भलाई के काम में लेने की प्रार्थना की, तो जवाब आवशे साचुं। પછી ત્રીજું છે राजा ने किसान की विनती सुनकर भी मोती स्वीकार नहीं किए, तो जवाब आवशे खोटું। પછી ચોથો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। પછી પહેલું છે राजा भोज लोगों की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया करते थे, तो कि राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। પછી બીજું છે किसान का हल कौन कौन खींच रहा था, तो कि किसान का हल उसकी स्त्री और एक बैल खींच रहा था। પછી ત્રીજું છે राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा, तो कि राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। પછી ચોથું છે किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी, तो कि किसान की पत्नी खेती के काम में मदद कर रही थी क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। પછી ચોથો પ્રશ્न है किसान राजा द्वारा दिया गया बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ, तो कि किसान राजा द्वारा दिया गया बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल आने तक उसे अपना काम रोकना मंजूर नहीं था। छठू है बैल लाने के लिए राजा ने किसान को किस प्रकार राजी किया, तो बैल लाने के लिए और किसान को राजी करने के लिए राजा स्वयं किसान की पत्नी की जगह हल में जुड़ गए और खेत जोतने लगे। પછી सातवां है राजा भोज द्वारा दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ, तो कि राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना सरल हो गया, इस वजह से इस बार अच्छी फसल हुई थी। પછી आठवां है रानी ने किसान की पत्नी को दोनों बैल क्यों दे दिए, तो कि रानी ने किसान की पत्नी को दोनों बैल दे दिए क्योंकि किसान का कमजोर बैल राजा के बैल के साथ नहीं दे सकता था। પછી नवमो प्रश्न है राजा भोज किसान से मोती स्वीकार करने के लिए मना क्यों करते हैं, तो कि राजा के अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे और वही उनका सही हकदार है, इसलिए राजा वे मोती स्वीकार करने से मना कर रहे थे। પછી 10वां है किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, तो कि किसान खेती के लिए हल, बैल, फावड़ा, कुदाली, ट्रैक्टर आदि साधनों का उपयोग करते हैं। પછી 11वां है किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं, तो कि किसान खेती करके गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, गन्ना, सरसों, चावल, विभिन्न दालों और सब्जियों की फसलें पैदा करते हैं। પછી 12वां है किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है, तो कि किसान खेती करके तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं जिससे सभी को खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। चलो પછી આ 13मो, 14मो અને 15मो प्रश्न તમારે જાતે લખવાના છે કે आपके गांव पास आसपास में कौन कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है, तो તમારા ગામની આજુબાજુ જે फसल થતી હોય મગફળી, કપાસ કે જે પણ થતી તમારી રીતે તમારે લખવાનું છે। પછી आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी, એટલે કે તમને બળદગાડીમાં બેવું ગમે કે પછી મોટર ગાડીમાં, જેમાં બેવું ગમે એ લખવાનું અને શું કામ વધારે ગમે તમારે તમારી રીતે હિન્દીમાં લખવાનું છે।
પછી 15 છે आपके गांव की खेती में क्या क्या उत्पादन हुआ और उसे बेचने की व्यवस्था कहाँ है। હવે આપણા ગામમાં જે ખેતીનું ઉત્પાદન થયું હોય એડા છે, કપાસ છે, મગફળી છે, ચણા છે, ઘઉં છે, બાજરો છે, જાર છે, ગમે એ થતું એ બધું તમારે લખવાનું છે અને એને વેચવા માટે તમે ક્યાં જાઓ છો અને કેવી રીતે જાઓ છો, ગામમાં વેચો છો કે કોઈ આજુબાજુના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચો છો, એ બધું તમારે આની અંદર લખવાનું છે, બરાબર। ચાલો પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले से राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा, तो कि राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया, तो कि किसान को ज्ञात नहीं था कि अपने बैल देकर जिससे उसकी सहायता की है वह अन्य कोई नहीं पर खुद राजा भोज है, इसलिए जब राजा ने किसान को अपना परिचय दिए तब वह शर्मिंदा हो गया। तीसरा प्रश्न है, किसान ने क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए, तो कि किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनको स्वीकार कर ले, यदि आप इन्हें स्वीकार नहीं करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। राजा किसान की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। પછી ચોથું છે, राजा भोज किस किसान से क्यों प्रभावित हुए, तो कि किसान के पास एक ही बैल था इसलिए वह अपनी पत्नी को दूसरे बैल की जगह हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा चाहते थे कि वह थोड़ी देर रुककर उनकी बात सुने, तब किसान ने कहा कि वह उनकी बात सुनने के लिए अपना काम नहीं रोकेगा, यदि कुछ कहना है तो हल के साथ चलते हुए कहे। काम के प्रति उसकी लगन देखकर राजा भोज उससे प्रभावित हुए। પછી बात मुझे राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए, तो कि राजा भोज मालवा की राजधानी धारा नगरी के राजा थे, वे बड़े विद्वान राजा थे। राजा भोज बहुत बड़े वीर, प्रतापी और गुणग्राही थे, वह प्रजावत्सल राजा थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था, जो बहुत बड़ी विदुषी थी। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में कहावत प्रचलित हुई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। छठू है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों, तो कि हाँ मैं किसान बनना चाहूँगा, किसान बनकर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने खेतों में फसल उगाकर जरूरी फसल के अलावा की फसल जरूरतमंदों को दूंगा। પછી 7मुझे છે, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर 4-5 वाक्य लिखिए, तो कि पशु हमारे बहुत अच्छे मित्र है, इनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता एक बड़ा स्वामी भक्त जानवर है, वह अपने स्वामी के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर देता है। गाय हमारे लिए कितनी लाभदायक है, इसमें हमें दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर आदि मिलते हैं। बैल बोझा उठाने, गाड़ी और हल चलाने के काम आता है। પછી 8मुझे છે, किसान के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए, तो कि किसान का जीवन बहुत कठिन है, वह अपने खेतों में लंबे समय तक कार्य करता है, वह कठोर मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बरसात हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। वह खेतों में कड़ी मेहनत करता है तथा अपनी मेहनत के बल पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। भारत किसानों और गाँव का देश है, यहाँ की 65% 65% जनसंख्या आज भी कृषि कार्य में ही लगी है। अनेक औद्योगिक संस्थाएं किसानों पर ही निर्भर रहती है। किसान कठिन परिश्रम, सादगी और सत्यता का उदाहरण है, वह अन्नदाता है। छठो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है बताइए। एवं पहलू है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है, तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। પછી બીજું છે, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो, तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। પછી ત્રીજું છે, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी, तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। પછી चौथું છે, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे, इन पर तुम्हारा हक है, तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્ન, नहीं महाराज आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले, तो कि यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। પછી આગળ આવે છે 7મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। ચાલો, स्वयं तो के खुद, कमजोर तो के निर्बल, दिक्कत तो के बाधा, भ्रमण तो के घूमना, प्रजावत्सल એટલે કે પ્રજાપ્રેમી, રાજા તો કે નરેશ અથવા નૂપ,
પ્રસન્ન તો કે ખુશ, ક્ષમા એટલે કે માફી, પરિશ્રમ એટલે કે મહેનત. પછી આગળ આવે છે 8મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ લખીએ. તો રાજાનો વિરોધી રંક, રંક એટલે કે ગરીબ, પ્રસન્નનું નારાજ, કમજોરનું મજબૂત, અધિકારનું અનાધિકાર, સ્વીકારનું અસ્વીકાર, ગરીબનું અમીર. પછી આગળ આવે છે 9મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. ચાલો પેલું છે આંખ ખુલના, તો કે સही बात का ज्ञान होना. ચાલો એનો વાક્ય પ્રયોગ છે, વાક્ય છે પરીક્ષા करीब आ गई है फिर भी आंखें नहीं खुलती. પછી આગળ આવે છે બીજું આંખ લગના, તો કે एकदम सो जाना. એનું વાક્ય થઈ છે अधिक थकान के कारण लेटते ही मेरी आंख लग गई. પછી ત્રીજું છે આંખ ચુરાના, તો કે किसी से छुपते रहना, सही बात से टल जाना. એનું વાક્ય થશે તો કે मैं शिक्षक से आंख चुराने लगा. પછી ચોથું છે આંખ દિખાના, તો કે ક્રોધ કરના. તો એનું વાક્ય થશે शरारत करने पर माँ ने बड़े भाई को आंख दिखाई. પછી પાંચમું છે આંખों का तारा होना, तो કે बहुत प्रिय होना. તો એનું વાક્ય થશે बालक अपनी माँ की आंखों का तारा होता है. પછી છઠ્ઠું છે આંખों में चमक आना એટલે કે प्रसन्न होना. તો એનું વાક્ય થશે मित्र को देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई. પછી 10મું છે નીચે दिए गए विशेषण शब्दों का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. ચાલો ઉદાહરણ તરીકે किसान के पास एक बैल था. ચાલો એક, તો કે मेरे गांव में एक मंदिर है. તો એક અંદર આવી જવું જોઈએ. પછી प्रजावत्सल, तो કે राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे. પછી बड़ा, तो કે मेरा विद्यालय बड़ा है. પછી ચોથું છે होनहार, तो કે रमेश होनहार लड़का है. પછી પાંચમું છે मीठा, तो કે आम का फल मीठा होता है. પછી छठું છે मेहनती, तो કે प्रिया मेहनती लड़की है. પછી 11મો પ્રશ્ન છે શબ્દો કે શબ્દકોશ કે ક્રમ में लिखिए. ચાલો ફસલ, કિસાન, બેલ આ બધું આડાવડા શબ્દો છે અને શબ્દકોશ એટલે કક્કાના ક્રમમાં લખવાનો છે, બરાબર. તો કિસાન, ખેત, પ્રજા, પ્રસન્ન, ફસલ, બેલ, રાજા અને સ્ત્રી, આ એનો જવાબ થશે. ચાલો પછી આગળ આવે છે 12મો પ્રશ્ન, માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ. એટલે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી છે, તો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે. તો કે રાજા ભોજ ને રથ રોકા और किसान के पास जाकर कहा. તો કે ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલે આદમી તુમ યહ ક્યાં અત્યાચાર કર રહે હો. તો કે ભલા માણસ તો આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે. ભલા કઈ સ્ત્રી કો ભી હલ મેં જોતા જાતા હૈ. અરે ક્યાંય સ્ત્રીને હળમાં જોતરાતી હશે. પછી આગળ આવે છે 13મો પ્રશ્ન, નીચે દિए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए. ચાલો તો આ ચિત્ર તમારે પહેલાં શાંતિથી જોવાનું છે અને લખવાનું છે, બરાબર. ચાલો તો એક આ સરસ મજાનું ગામડાનું એક ઘરનું ચિત્ર છે, બરાબર છે. એ ઘરની અંદર એક ખેડૂત છે, બે બળદ છે અને ખેડૂત બળદને નીણ ખવડાવે છે, બરાબર છે. એવું આ સરસ મજાનું ચિત્ર છે, બરાબર. ચાલો તો એના ઉપર લખવાનું, તો કે यह चित्र गाँव का है. चित्र में कुछ कच्चे घर दिखाई दे रहे છે, એટલે કાચા ઘર એટલે કે જો ઉપર નીણના ઓલા છે, બરાબર છે, નળિયાવાળા ઘર નથી. એક પેડ ભી છે, એટલે જો પાછળ એક પેડ પણ છે. किसान खेत से लौटने के बाद अपने पशुओं को चारा खिला रहा है. चित्र में 2 गायें है, तो जो आ गाय पण છે. गाय के गले में घंटी है, बराबर. તો ગાયના ગળામાં ઘંટી પણ છે. ચલો લખાઈ જાય. પછી આગળ 14મો પ્રશ્ન છે સૂચના અનુસાર लिखिए. એમાં પેલું છે સંયુક્ત અક્ષર से શબ્દ બનાવીએ. તો સંયુક્ત શબ્દ તમારે બનાવવાના છે. દ ય, તો કે ધ્ય. હવે ધ્ય વાળા શબ્દો કયા થાય, તો કે વિદ્યાર્થી, ઔદ્યોગિક. તો જો ધ્ય આવી ગયો, આની અંદર પણ ધ્ય આવી ગયો. બીજું છે દ વ, તો કે દ્વ, તો કે દ્વિતીય અને દ્વંદ્વ. પછી હ ન, તો હન, તો કે વિનિ ચિહ્ન. પછી ચોથું છે દ દ, તો કે દ, તો કે મુદ્દા અને મુકદ્દમા. પછી પાંચમું છે દ અને ધ, તો કે ધ, તો કે શુદ્ધ અને બુદ્ધિ. હ અને મ, તો કે હમ, તો કે બ્રહ્મ, બ્રહ્માંડ, બરાબર. આવા બધા શબ્દો બનશે. પછી બીજો પ્રશ્ન છે शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखिए. ચાલો આ ત ઉપર ત આપ્યો છે, તેના ઉપરથી ત ઉપરથી શબ્દ શરૂ થતા હોય 3 શબ્દો લખો. તો કે તરંગીણી, તજુર્બા અને તાકાત. પછી ન ઉપરથી તો કે નજર, નભ અને નવીન. પછી ભ ઉપરથી ભવન, ભજન અને ભગિની. પછી સ ઉપરથી ષટકોણ, ષષ્ઠ અને ષડદર્શન. પછી પ્ર ઉપરથી પ્રભાવ, પ્રભાત અને પ્રસન્ન. પછી ત્ર ઉપરથી ત્રિભુવન, ત્રિનેત્ર અને ત્રુટિ. પછી જ્ઞ ઉપરથી જ્ઞાન, જ્ઞાત અને જ્ઞાની. પછી ક્ષ ઉપરથી ક્ષતિ, ક્ષમા અને ક્ષત્રિય. પછી આગળ આજે ત્રીજો પ્રશ્ન ઉચિત જોડે મિલાઈએ. ચલો મુહાવરો અને એના અર્થ છે, બરાબર. પેલું છે આંખે ખુલના, તો કે જવાબ આવશે ડી, એકદમ સે સો જાના. પછી બીજું છે આંખ લગના, એટલે સોરી ફરી વાર, આંખે ખુલના, તો જવાબ આવશે ઈ, સહી બાત કા જ્ઞાન હોના, ઈ આવશે, ધ્યાન રાખજો.
પછી બીજું છે આંખ લગના, તો જવાબ આવશે ડી, એકદમ છે 100 જાના. પછી ત્રીજું છે આંખ ચુરાના, તો જવાબ આવશે એફ, સહી બાત છે ટલ જાના. પછી ચોથું છે આંખ દિખાના, તો જવાબ આવશે બી, ક્રોધ કરના. પછી પાંચમું છે આંખો કા તારા હોના, તો જવાબ આવશે એ, બહુ પ્રિય વ્યક્તિ. પછી છઠ્ઠું છે આંખો મેં ચમક આના, તો જવાબ આવશે સી, પ્રસન્ન હોના. ચાલો પછી આગળ પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. ચાલો અહીંયા તમારો પાઠ પણ થાય છે પૂરો, અને તમારું સત્ર પણ થાય છે પૂરું. આ છેલ્લો પાઠ હતો, અને બીજા સત્રના પણ વિડીયો મૂકી દીધેલા છે, તો એમાંથી પણ તમે જોઈ શકશો. ચાલો તો અહીંયા આપણે ફરી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રો હોય એને જરૂરથી જરૂર આપણા વિડીયો વોટ્સઅપમાં લિંક શેર કરજો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે અને એ પણ ભણી શકે. વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે જોઈ શકશો. ચાલો તો ફરી પાછા મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.